So now guys, we'll continue to work. They are flooring the grounds, guys. Later tiles we put. You can see. They continue to work, guys. They put it concrete there. So today is the lunchtime. We finished the lunchtime. So they are working now. They start 12 and a half. So they are working. We will continue hopefully just 1 day and a half, you know guys, you know. Yeah, this is estimated, guys. That is working in there. Very fast work because I estimate just 1 day. 1 day. Oh, 1 week. Estimate 1 day. Sa tuwa jud anak ka gabi pati sa kita buko-buko. Ha? Sa kinas buko-buko oy. Oh, tiguan. Para pagkatuan. Oh, tiguan. Ang tiguan day. Yaguman ana ya tiles. Yaguman sa tiles. Duha mo lagi simento. Ha? Aw sa duha mo ka sako pod ani no. Ako na puro sitting. Sitting mo man. Mao di ay sakto di ay ra. Alam ka bala ka na yung simento mo sobra. Kay amo na nang masahon nuon lan. Sakto ara jud. He's working hard, guys. That is your job. So later tiles. Oh, wala na. So, na yung gawin. Suod sa to pabalik Pilipinas. Di make label. Give the limang kaso. Ano? Di make label, guys. Tawa na natuloy. Unsa pa simentuhan pa niya? Ha? Aw sa man ni tiles na. Oh, simento na eh. Yung kan 4, kita na 4 daw. Huwag na ba? May 4 na ipatibok dia uno, 4 na. 1, 2, 3, 4. Kung kaya. 1, 2, 3, 4. Wala di lang sa. Na may 4. Ang dati 4 ito na take fresh. Labas mo bay, labas mo bay. Labas ng gunzara nagbuwag matawag na kasuyo. Ay, ay. Ibita na ato. Tudugay mo to mo niya, ulit na mo. Unsa naman ka, Choy? Ano mo, bakbako naman sa kataya, sulisda. Na mura na gid. Ang dugay jay katong kating-kating day no. Dali. Dali. Palasan ko ano. Plaster na siya, plaster na. Kada itu kata bang, si. Kada itu kata bang. Wah. Wow.
27. 27, 28. Okay na ba? 28. 28. Trabaho di man ganiro. Mahuman ugma di ay. Humano. Sa may gusto ni mo Humnog alas 10. alas 10. Pangiwan po mi. Bisa alas 10 uno. Kira. Nabita ko ilakaw ugma ya. Asa mo ka? Ning apply man kog solo parents ba niya. Patuod man kog follow up sa Martes kay releasing ko nog ka Miyerkules. Okay ako. Okay ako kami ako dire. So mulakaw ka. Salay lang na mo. Lagi. Agkuan din mo. Mulakaw ka panalit ang ibilin dire. Ibilin na din sa wides. Putahang dako kay more na mong sira. Huwag ka lang tindahan sira anak. Close save. White out. Sama di ay. Tumo. Onggoy. Kuan ang tubig din ako maghago. Ako so very close. Finished. Maybe tomorrow we'll back, guys. Paliw ka ng kilid. Di na mo sibuk makarinig ko. Medyo ka pikas-pikas na na. Kanang tanang hugaw. Di na nangayata. Kailangan mo ready ah. Ako ra rin siligan ay di ko magmag. Kay magbalik ugma. Ini sa ginlo. Ang hinlo po ni kahumanin. Hinluan din ron. Hindi nang sili umana. Hindi ba kan ko bibigyan. Mabilit mo na. Ah, Yalan. Hinluan. Bulay trabag banga ginoo. manjog ka na maobitan na ning kulo uy. Kuan mo na. May nga rabag Korea na. Bugo sita. Ito rin Korea na kasabo. Jadi laba pa kang bugo. Laba pa kang bugo. So we'll continue tomorrow, guys, because the time is finished also. So hopefully no. Look, guys, it's not level now. It's not level. The water did not come inside my room. So I'm so happy, guys.